mo, Father God, kabuntakon. Tungod kay maayo ka sa among kinabuhi, Lord. Talaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Daghang salamat sa lubay kinabuhi. Sa ginhawa walay bayad, Lord. Daghang kay salamat, Ginoo. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat sa imong grasya o kaluoy. May kabuntagon na doon na pa kami gininhawa. Among ibalik sa pagdayo o pagsimbang pag-alagad kanimo, Lord. Hallelujah. Tungod kay ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Bisan pa sa hangin among ginhawa, Lord. Ikan kalintanan sa ito, Lord. Daghang salamat, Lord. Malaygon ka sa katapusan. Glorify your name, we worship you, we love you, and we honor you this morning, oh God. I thank you, Father God, for the blood of Jesus na magputri, maghidlo sa among kinabuhi, sa tanang kahugaw, sa tanang kanilaan, sa tanang sala, na wala ka nalipay, pasaylo ang kalintanan, Lord. Ugasin kami sa imong mahal na dugo, Ginoong Hesus. Maraming salamat kay ikaw ang Ginoo nga mag-alangan karon og isip pagbuhi, putli, balaan na Dios nga mag-alangan og isip batakos sa pagdaig. Hallelujah. Oh God, Holy Spirit, we need you this morning. Come in your power. Holy Spirit, tagbawa mi, kun ani, kay ikaw lang makatagbaw, wala kay lain pa, Lord. Ang imong presensya nga buhi, tangkay, balaan, may among katagbawan, kalipay, kagawasan, kaayuhan sa among kinabuhi. Kung sa luling tagnaabalang Espiritu Santo sa Dios, mamuhat ka sa among taliwala, mamuhat ka sa among kinabuhi. We allow you to move, blessed Holy Spirit, because you are the Lord of the breakthrough. You said in your word in Zechariah 4:6, that is not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Hallelujah! Woo! Blessed be the name of the Lord. The Lord we declare, according to the word in 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Woo! Salamat sa kagawan ng Lord. We declare, open heaven. We declare, Lord, there's going to be revival, awakening will happen this morning. There's going to be great awakening in Jesus' name to the fire of the Holy Ghost, to the fire of the Holy Spirit. Hallelujah. We declare your glory. Your glory, let your glory fall. Let your fire fall in the name of Jesus. Be exalted, be glorified, be magnified. Hallelujah. Woo! Be exalted, Lord. Malipay ka. So, pagdahil magsimba na mo sa imo, Lord, tungod kay ikaw lang ang tayo ng tapos na magawat rini. You are the center of it all, Jesus! Lord, salamat sa iyong buhat ko. Bilan mo, kayuhan, kagawan, kaluwakan, magkabukaw sa pangalan ni Jesus. Maganagayan sa magkagusalong kinabuhi. God, we thank you for your awesome presence. Thank you, Lord, for your fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Spirit will move in our midst this morning. Kung tagbawon kini mo, Lord, sa presensya, Lord. Dalang salamat sa iyong buhaton, cover this presence of blood. Thank you for host of angels. Makatulong ka naman sa pagdahin ng pagsimba kanino, Lord. We will celebrate your presence this morning. Father God, we love you, we worship you, we honor you. We give you the glory. In Jesus' mighty name we pray. Thank you for watching, mga ka-soul. Please don't forget to follow our page, likes, comment, and share, and follow our TikTok account, and subscribe our YouTube channel. Thank you. God bless us all.